You don't send WhatsApp message to everyone. मान्छेलाई WhatsApp मा मेसेज पठाउने हैन, त्यो भाइको बारे कुरा गर्न थाल्ने हैन। No, you take one or two brothers with you from the church. बाइबलले के भन्छ, तपाईले मण्डलीका अरु एक वा दुई दाजुभाइलाई लिएर And जानुहोस्। you talk to that person about that. त्यो भाइको पापको बारेमा कुरा गर्नुहोस्। And obviously the people you take should be mature believers. जसलाई तपाईले लिएर जानुहुन्छ त्यो विश्वासी परिपक्व हुनुपर्छ। You don't just take anybody or anyone. जो पाइतिर लिएर जान मिल्दैन। You don't just take the neighbors who are not even Christians. तपाईको सिभिक जो क्रिस्चियन हैन उनीहरुले लिएर जान मिल्दैन। And you don't, like if you are the son, you take your dad and your mom and you three of the family go and talk to that person. तपाईँ छोरा हो भने तपाईको चर्चको कोहीसँग समस्या छ भने तपाईँ बाबु र आमा लिएर जाने हैन। And three relatives going to one person to talk about sin is not going to help. ए तपाईँ त्यसरी जानु हो भने त्यो मान्छेले आफ्नो पाप स्वीकार गर्ने हैन, अर्कै समस्या खडा हुन्छ। No, common sense. God has given us something called common sense. परमेश्वरले हामीलाई यो सामान्य ज्ञान दिनु भएको छ। So we take two or three believers. हामीले एक वा दुई अरु विश्वासीहरुलाई We लिएर talk to जाने। that person. भाइसँग भन्छौँ कुरा गर्ने। And in most cases, अनि अधिकांश परिस्थितिहरुमा the situation will be solved. मामिलाहरुमा त्यो समस्या समाधान And if हुन्छ। that situation is solved, त्यो समस्या समाधान भयो भने and we finish the story. कथा खतम। We do not talk about it again. यसको बारेमा फेरि कुरा गर्ने हैन। We do not gossip about it. अब यसको बारेमा कुरा काट्ने पनि होइन। And we do not hold it in our hearts. यसलाई हृदयमा फेरि राख्ने पनि होइन। You know, in Hindi there is a saying that when a rope is broken ever, एउटा हिन्दीमा भनाइ छ, जब डोरी छुट्छ and then you tie it again, फेरि तपाईले बाँध्नुहुन्छ, there is a knot there forever. बाँध्दाखेरि त्यहाँ एउटा गाँठ हुन्छ त्यो चाहिँ सदाभरि रहन्छ। So when our relationship is broken sometimes, कहिलेकाहीँ हाम्रो जब सम्बन्धहरू जब टुट्छ, maybe we might reconcile, सायद हाम्रो मिलाप हुन सक्छ, but there's a knot in the relationship. तर त्यो सम्बन्ध त गाँठो चाहिँ हुन्छ है। That's a non-Christian view. त्यो चाहिँ अविश्वासीहरूको विचार हो। त्यो That's how unbelievers live. चाहिँ अविश्वासीहरू त्यसरी जिउँछन्। But Christians, when we have some disagreement, जब क्रिस्चियनहरू एक आपसभित्र जब केही असहमतका कुराहरू हुन्छन्, or somebody sins against me, or I sin against someone, कसैले कसैको विरुद्ध पाप गर्छ त म कसैको विरुद्ध पाप गर्छु, when we've talked about it, when we've reconciled, अनि हामीले यसको बारेमा कुरा गर्यौँ, हाम्रो बिचमा मिलाप पनि भइसक्यो। we've reconciled. मिलाप भइसक्यो। It's like that magician's rope. यो चाहिँ अरूको जादुगरको डोरी जस्तो हो। You know, he can remove the knot and it is not there anymore. जादुगरले के गर्छ, उसले त्यो गाँठो यस्तो गरेर हराइदिन सक्छ, त्यस्तै हुनुपर्छ। Jesus has removed the knot from that rope. येशू ख्रीष्टले नै त्यो धागोबाट डोरीबाट त्यो गाँठो हटाइदिनु। That's the correct biblical response. अनि बाइबलीय प्रतिक्रिया सही प्रतिक्रिया चाहिँ त्यो हो। But if he doesn't listen to you then, तर फेरि त्यो भाइले अझै पनि सुनेन भने verse 17, पद 17, then you go and tell it to the church. त्यसपछि चाहिँ तपाईले चर्चलाई सुनाउने हो। Now look at the verse 1. So if your brother sins against you, so how many people are there? पहिलो सुन्नुस् 15 पदमा, यदि तपाईको भाइले तपाईको विरुद्ध पाप गर्यो भने कतिजना मान्छे त्यहाँ? Verse 15, how many people are there? 15 पदमा कतिजना मानिसहरू छन् त्यहाँ? 2 people in verse 2. दुईजना मात्रै छ। Then verse 16, if he doesn't listen to you, take 1 or 2 others along you. यदि भाइले सुनेन भने तपाईले फेरि अरु एक वा दुई जनाले लिएर जानु पर्यो। So how many more people in verse 16? अब 15 मा आइपुग्दाखेरि कतिजना मान्छे भइसक्यो? Maximum 4. At least 4 people. 4 जना भइसक्यो नि। Then in verse 17, if he refuses to listen, tell it to the church. अब फेरि पनि सुनेन भने तपाईले के गर्नु पर्यो? At least in the church, there's more than one person. चर्चमा चाहिँ कति हुन्छ विश्वासीहरू? एक भन्दा बढी हुन्छ। At least 1 or 2 more people. अझै दुई एक वा दुई। So even from these verses, we see that there are more than 4 or 5 people in a church at least. तपाईले यहाँले 5-6 जना मानिसहरू यहाँले इन्भल्भ भएको देखिसक्नु भयो तपाईले चर्चमा। That's not the main point of this text. तर यो टेक्स्टको यो मूल पाठको मुख्य विषय त्यो होइन। This is not expositive preaching. यो व्याख्यात्मक प्रचार पनि होइन। I'm just trying to make a different point. मैले यहाँ फरक कुरा भन्न खोजिरहेको छु। Some people say in a church there's just 2 or 3 people from verse 20. किनकि पद 20 को आधारमा मान्छे भन्ने गर्छन् कि चर्च भन्ने जो शब्दले त्यहाँ 2 वा 3 जना मात्र चलाउँछ। Even in this process, we see there are more than 4 or 5, at least 5 people. जे भयो भने यो प्रक्रियामा कम्ती पनि हामी 5-6 जना मान्छे यो अनुशासनको यो एउटा प्रोसेसमा आबद्ध भएको देखिन्छ। And verse 17, when we come, if they don't listen to them, then go and tell the church. अनि पद 17 मा जब हामी आएको छु, यदि सुनेनन् भने तपाईले चर्चलाई भन्दिनुहोस्। And if he refuses to listen to the church, यदि उसले चर्चलाई पनि सुन्न इन्कार गर्यो भने then let him be as a Gentile and a tax collector. त्यसपछि चाहिँ त्यो भाइ तिम्रो लागि विधर्मी र कर उठाउने सर होस्। It doesn't say go and tell the pastor, senior pastor.
बाइबलले भन्दैन कि तपाईँ गएर चर्चलाई सुनाउनुहोस् भन्नु, चर्चका सिनियर पास्टर वरिष्ठ पास्टरलाई भन्नुहोस् It भन्दैन। doesn't say go and tell the bishop sitting in Kathmandu. र काठमाडौँमा बसिरहेको बिशपलाई आएर उता विराटनगरबाट आएर सुनाउनुहोस् भनेको छैन। It doesn't say go to some other church somewhere else. अथवा अरू चर्चको कोही मानिसहरूलाई गएर सुनाउनुहोस्, कुरा गर्नुहोस् भनेको It छैन। says go to the church. The church is involved in this process. बदले यो भन्छ कि तपाईँ आफ्नो चर्च विश्वासीहरूका चर्चका सामूहिक रूपमा जानुहोस्। The problem is doing this takes away a lot of power from the elders and the pastors. यो गर्ने क्रममा समस्या के छ भने यसमा चाहिँ पास्टर्स एल्डर्सहरूको शक्ति पनि के छ। Elders and pastors don't have a lot of power, by the way, you should know this. तर तपाईँले एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ, पास्टर्स एल्डरहरूसँग त्यति धेरै शक्ति छैन। Pastors and elders have no authority in of themselves. पास्टर अगुवाहरूसँग उनीहरू आफैमा कुनै पनि अधिकार छैन। Zero authority. Sorry? Zero authority. Zero authority. Zero अधिकार। So here in verse 17, you go to the church, and when he refuses to listen to the believers, अब यहाँ तपाईँ देख्नुहुन्छ 17 पदमा जब तपाईँ गएर चर्चलाई भन्नुहुन्छ र चर्चको विश्वासीहरूलाई पनि उसले सुन्दैन भने then you say love covers all sin. तपाईँ भन्नुहुन्छ अब प्रेमले सबै पाप ढाक्छ। And so it's okay, let him, one day he will change. तपाईँ भन्नुहुन्छ केही छैन यस्तै हो, सानो छ, उमेर यस्तै हो, गल्ती भइहाल्छ, एकदिन आफै परिवर्तन हुन्छ। No, the loving act would be to say you are not our brother anymore. सबभन्दा प्रेमिलो कुरा के हुन्छ भने तपाईले त्यो भाइलाई भन्नुहुन्छ तपाईँ अब हाम्रो भाइहरू मध्येको होइन। And I will not call you a brother anymore. तपाईलाई म अब भाइ भन्दिनँ अबदेखि। I will treat you as a Gentile. तपाईलाई अब म As an unbeliever. अविश्वासी सर व्यवहार And tax collector. कर उठाउने सर अब तपाईलाई Do you know what a Gentile and a tax collector meant for people then? अन्य जाति र कर उठाउनेहरूले त्यतिखेर के अर्थ राख्छ तपाईलाई थाहा छ? For the people of God, tax collectors and Gentiles were outside. र परमेश्वरको जनहरूको निम्ति कर उठाउनेहरू र अन्य जातिहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ बाहिरका मानिसहरू You weren't supposed to have fellowship with them. तिनीहरूसँग संगति गर्न मिल्दैन। And that's exactly what he's trying to get at here. ठ्याक्कै त्यही भनिरहेको छ हामीलाई। And then Jesus says in verse 18 and 19, यसले भन्नुहुन्छ 18-19 पदमा it's not saying Peter the Pope, यहाँ पत्रुसलाई यहाँ पोपलाई भनिरहेको छैन, it's not talking to bishops, यहाँ बिशपलाई भनिरहेको छैन, it's talking to the church, चर्चलाई भनिरहेको छैन, it's talking to the local church, स्थानीय मण्डलीसँग कुरा not गर्छ। to a universal church, विश्वव्यापी चर्चलाई होइन, but a local church where these people belong. तर स्थानीय चर्च जहाँ विश्वासीहरू हुन्छ। And it says to them, whatever you bind on this earth विश्वासीहरूलाई उहाँले भन्नुहुन्छ 18 पदमा 7 shall be bound on heaven. मेरो पृथ्वीमा जे बाँच्यो स्वर्गमा बाँधिनेछ। Whatever you lose on earth shall be loosed in heaven. मेरो पृथ्वीमा जे फुकाउनेछौ त्यो स्वर्गमा फुकाइनेछ। Basically, if you say we don't think this person is a Christian, the confession, that's how it will be. र यसको भन्नुको अर्थ यो हो कि तपाईँ जब तपाईले चर्च समुदायले एउटा कुनै भाइ हो होइन तपाईँ आजदेखि क्रिस्चियन होइन हामी मध्ये होइन भने घोषणा गर्नुहुन्छ भने त्यही हो घोषणा त्यही। Church discipline is a serious thing. चर्च अनुसार चाहिँ एकदमै गम्भीर कुरा हो। It's a dangerous thing. यो एकदमै खतरनाक कुरा पनि हो। So we don't do it whenever we want, as soon as we want. यो हामीले जहिले हामी चाहन्छौँ त्यतिखेर हाम्रो गरिहाल्दैन हामी। Because there are serious ramifications. किनकि त्यहाँनेरि गम्भीर परिणामहरू छ त्यसको। We think about it. यसको बारेमा हामीले सोच्नुपर्ने We हुन्छ spend time over it. र यस बारेमा हामीले समय बिताउनु पर्ने हुन्छ। It's not a way to show a power. हाम्रो यो शक्ति देखाउने यो एउटा माध्यम होइन, यो अवसर No, होइन। it's a very serious thing. यो एकदम गम्भीर कुरा हो। And this is why it says, where 2 or 3 gather in my name, I am with them. यस कारण विपद भन्छ कि जहाँ 2 वा 3 मेरो नाममा भेला हुन्छन् त्यहाँ म And whatever you ask, it will be done. तिमीले जे माग्छौ त्यो हुनेछ। So if you think, if you believe in the confession of people, it's a great thing. If you don't believe in the confession of their thing, a believer, it's a dangerous thing for that person. तपाईले कुनै विश्वासीको विश्वासको सिद्धान्तलाई लिएर तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ भने त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो, तर तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्न भने त्यो चाहिँ खतरनाक कुरा हो। Turn with me to 1 Corinthians chapter 5, पहिलो ग्रन्थीको 5 अध्यायलाई पढ्नुहोस्। where we meet another incident. त्यहाँ अर्को घटना देख्छौँ हामी। So in Matthew, there's a process. You go to one, and then few, and then to the church. मत्तीमा भर्खर हेरेको चाहिँ यो चाहिँ प्रक्रिया हो, हामी कसरी चर्च अनुशासन अभ्यास गर्छौँ भने। But in Matthew, in 1 Corinthians chapter 5, we have a different scenario. पहिलो ग्रन्थीको 5 अध्यायमा चाहिँ फरक यहाँनिर परिदृश्य हामीले देख्छौँ। So you know about this guy in this church at Corinth. यो कोरिन्थमा भएको एकजना मानिसको बारेमा तपाईँलाई थाहा छ? This guy is living with his father's wife. यो मानिसले चाहिँ आफ्नै बुबाको पत्नी राखेको छ। And Paul says in verse 2, you must remove this person from you. पावलले पद 2 मा भन्दछ कि तिमीहरूले त्यस मानिसलाई
तिमीहरूको बिचबाट हटाओ। It seems like the people at Corinth were opposite. यस्तो देखिन्छ कि कोरिन्थी भएको विश्वासीहरू ठ्याक्क उल्टो गरिरहेको And they were thinking, oh, we are so spiritual. उनीहरूले सोचिरहेको थियो नि हामी एकदमै आत्मिक छौँ, Oh, we are so loving. हामी एकदमै प्रेमिलो छौँ। We are working with this guy who is in sin. यो पाप गरिराख्ने यो मानिससँग हामीले एकदमै काम गरिरहेको छौँ, We are being so patient with him. ऊप्रति हामी धैर्य भइरहेको छौँ। And they actually are proud about their patience and their love and their acceptance. उनीहरूको प्रेमलाई लिएर त्यो भाइ अथवा मानिसप्रतिको धैर्यतालाई लिएर अनि उनीहरू चाहिँ एकदमै घमण्डी भएका छन्। So Paul says, are you out of your mind? Have you gone mad? अनि पावल भन्छ तिमीहरूको दिमाग खुस्कियो, You should be mourning over it. तिमीहरूको शोक गर्नुपर्ने थियो, And now remove him. उसलाई निकाल्नुपर्छ। And Paul doesn't say you go through the whole process. पावलले भन्दैन कि तिमी मत्तीको 18 अध्याय भएको त्यो सबै प्रक्रिया भएर जाऊ भन्दैन। Why does Paul not say go through the whole process? पावलले त्यो सबै प्रक्रियाद्वारा जाऊ किन भन्दैन, एक वा दुई त्यसपछि अर्को। Because this man's sin is very obvious. किनकि यो मानिसको पाप एकदमै दृश्य छ, देखिने स्पष्ट, It's external. यो बाहिरी छ, It's serious. गम्भीर छ, It's unrepentant. पश्चाताप नगरेको And देखिन्छ। it's bringing a bad name to the community of Christ. अनि ख्रीष्टको समुदायमा यसले राम्रो नाउँ दिइरहेको छ। His life is very clearly showing he's not a Christian. उसको जीवनले एकदमै स्पष्टसँग देखाइसकेको छ कि ऊ क्रिस्चियन होइन। See, there are certain sins we expect Christians to commit. र कतिचोटि हामी क्रिस्चियनहरूले कुनै पनि पाप गर्छ भने हामी अपेक्षा गर्छौँ, आशा पनि गर्छौँ। But there are certain sins we do not expect Christians to commit. कति पापहरू चाहिँ क्रिस्चियनले गर्दैनन् भन्छौँ हामी, त्यो आशा हामी राख्दैनौँ। If a Christian can sometimes be lazy, we understand he's struggling with sin. यदि क्रिस्चियन अल्छी हुन्छ भने हामी त्यसलाई हामीले मानिलिन्छौँ ऊ पापसँग सङ्घर्ष गरिरहेको छ। Maybe somebody has once in a while, like let's say in a blue moon has lied, we understand it can happen. अब क्रिस्चियनले कहिलेकाहीँ ढाँटेको छ भने होइन औँसी पूर्णिमा हामी बुझ्छौँ ऊ पापसँग सङ्घर्ष गरिरहेको छ। Or somebody has been ill-tempered, we can understand that. अथवा कोही विश्वासी ऊ रिसाउँछ भने होइन एकदम झोकिन्छ भने हामी बुझ्छौँ ऊ सङ्घर्ष गरिरहेको छ भनेको। But if it's a pattern of sin, then it's a different issue. तर यही पाप उसको जीवनमा जीवनशैली भनेको छ, बारम्बार त्यही कुरा दोहोरिरहन्छ भने Because चाहिँ गम्भीर कुरा हो। we do not expect Christians to have a pattern of sin in their life. किनकि हामी क्रिस्चियनहरूको जीवनमा पाप घरि नगरी गरिराख्ने त्यो आचरणले लिएको हामी आशा राख्दैनौँ। And we do not expect Christians to go and sleep with their father's wife. अनि हामी यो पनि आशा गर्दैनौँ कि क्रिस्चियनले चाहिँ गएर आफ्नै बाबाको पत्नीसँग कान्छी बुढीसँग गएर सुत्छ भनेर। We do not expect a Christian to go and murder somebody. अनि क्रिस्चियनले गएर अर्कोको हत्या गर्छ भनेर हामी त्यसरी सोच्न सक्दैनौँ। So there are certain things that we expect of Christians. We कति can, पापहरू छ क्रिस्चियनले गर्छ भने हामी मान्छौँ, because we are still in the flesh. किनकि आज हामी शरीरमा छौँ, We are still not glorified. आज हामी महिमित भइसकेको We छैनौँ, are still not totally sanctified. आज हामी पूर्ण रूपमा पवित्र पारिसकेको We are छैनौँ, still being sanctified. हामी हरेक दिन पवित्रतामा हुर्किँदैछौँ। But there are certain sins we cannot accept and tolerate in the church. तर त्यस्तो पापहरू छन् जुन पापहरू चर्चमा हामी त्यसलाई सहन Then you सक्दैनौँ। will say, which sins? तपाईँले भन्नुहुन्छ कुन पाप? Those sins when we see in the life of a person, त्यो पापहरू जुन चाहिँ तपाईँले एउटा मानिसको जीवनमा देख्नुहुन्छ and then that makes us to think as a church अनि त्यो मानिसको पापले चाहिँ हामी चर्चलाई चाहिँ यो सोच्न बाध्य गराउँछ that his life does not match with his confession, कि उसको जीवन चाहिँ उसको स्वीकारसँग मेल खाँदैन, that his profession is not true. उसको स्वीकार साँचो छैन। He couldn't be speaking the truth about his love for Christ. र उसले मैले यसलाई प्रेम गर्छु भनेको त्यो दाबी छ, त्यो सत्य छैन। That is why Paul says in 1 Corinthians chapter 5 verse 5. त्यस कारणले गर्दाखेरि पावलले पहिलो कोरिन्थी 5:5 मा यसरी He भन्नुहुन्छ। says, when you are assembled, gathered in the name of Christ. पावलले भन्छ जब तिमीहरू येशू ख्रीष्टको नाउँमा भेला हुन्छौ। And notice who is he talking to? पावल कसको कुरा गरिरहेको छ तपाईले ख्याल गर्नु हुँदैछ? He is not talking to elders only. पावलले यहाँ पास्टर एल्डरसँग मात्र कुरा गरिरहेको छ। He is not talking to the senior pastor. यहाँ वरिष्ठ पास्टरसँग कुरा गरिरहेको छ। He is talking to the church. चर्चसँग कुरा गरिरहेको छ। When you gather as a church, जब तिमीहरू येशूको नाउँमा भेला हुन्छौ, चर्चमा then भेला you need to हुन्छौ, deliver him to Satan. यस मानिसलाई शैतानको हात सुम्पिदेऊ। Do you understand what's going on here? के भइरहेछ तपाईले बुझ्नुहुन्छ? A lot of senior pastors will say, well, church members don't understand these things. त्यो कति सिनियर वरिष्ठ पास्टर भन्छ चर्चका सदस्यले कुरा बुझ्दैन। Why do church members not understand these things? यो चर्चका सदस्यले कुरा किन बुझ्दैन? Because you have not done your job well. किनकि तपाईले आफ्नो काम राम्रोसँग गर्नुभएको छैन, गर्नुभएको छैन। Because you haven't taught your people. तपाईले आफ्नो
विश्वासीलाई सिकाउनै भएको छैन। Because you think you are too special. किन तपाईँ सोच्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ तपाईँ विशेष Or व्यक्ति you are हुनुहुन्छ। not special. तपाईँ विशेष व्यक्ति हुनुहुन्न। The Holy Spirit dwells within you. पवित्र आत्मा तपाईँ भित्र बास गर्नुहुन्छ। The Holy Spirit dwells in that illiterate old grandmother. अनि त्यो पवित्र आत्मा चाहिँ ती बुढी असाक्षर हजुरआमामा पनि बास गर्नुहुन्छ। And that old grandmother knows when a person is a Christian and not a Christian. बुढी हजुरआमाले पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि त्यो मानिस क्रिस्चियन हो कि होइन। You don't have to be a scientist to understand that. अनि यो कुरा बुझ्नलाई चाहिँ तपाईँ वैज्ञानिक भइरहनु आवश्यक छैन। All the Christians gather together. सबै क्रिस्चियनहरु जब एक साथ भेला हुन्छ, Of course, the elders will lead them. अनि अवश्य पनि जसका एल्डरहरूले उनीहरूलाई अगुवाई गर्छन्। Of course, the senior pastor, whoever the preaching of one of them will lead them. अनि पास्टर हुन सक्छ, वरिष्ठ पास्टर हुन सक्छ, उहाँहरूले नि चर्चलाई अगुवाई त गर्नुहुन्छ। Depending on how you have formed your church, gathered your church. तपाईले चर्चलाई कसरी तपाईले संरचना गर्नुभएको छ, कसरी भेला हुन्छ त्यसमा भर पर्छ। But everybody is involved in that decision. तर त्यो निर्णयमा सम्पूर्ण हरेक विश्वासी चाहिँ सहमत हुन्छ। That is why in verse 9 Paul says, I wrote you in my letter not to associate with sexually immoral people. त्यसकारण पावलले पद 9 मा भन्छन् कि मैले मेरो पत्रमा तिमीलाई व्यभिचारको संगत नगर्नु भनेर लेखेको थिए। Which people not to associate with? को मानिसहरु चाहिँ कोसँग संगत नगर्नु। A lot of times Christians are very good in not meeting with people outside the church. कतिचोटि क्रिस्चियनहरु बाहिरका मानिसहरुसँग चाहिँ संगत नगर्ने कुरामा एकदम राम्रो हुन्छ। They think the world is full of sinners. क्रिस्चियनले सोच्छन् कि संसार चाहिँ पापीले भरिपूर्ण छ। And they do not even interact with them, and therefore they do not evangelize outside. त्यही भएर क्रिस्चियनहरुले चाहिँ संसारका मानिसहरुसँग कुराकानी गर्दैनन् र उनीहरूलाई सुसमाचार पनि सुनाउँदैनन्। But Paul is saying, I'm not talking about those people. पावलले भनिरहेको छैन कि बाहिरको मानिसहरुसँग संगत नगर भनिरहेको छैन। I'm talking about people within the church. तर चर्च भित्रकै मानिसहरुको Verse 11. Verse 11. He said, do not associate with anyone who bears the name of brother. जसले आफैलाई विश्वासी भाइ हुनु भन्छ। So if somebody says, I'm a brother, उसको संगत नगर। यदि कसैले म विश्वासी भाइ हुँ भन्छ, if somebody says, I'm a Christian, यदि कसैले म क्रिस्चियन हुँ भनी भन्छ, but he is sexually immoral, तर ऊ व्यभिचारी हो भने, he is greedy of sexual immorality, ऊ लोभी हो भने, ऊ व्यभिचारमा छ भने, he is involved in idolatry, ऊ मूर्ति पूजक हो भने, and all these things, and he says, do not even eat with such a person. पावल भन्छ कि यस्तो मानिससँग त खाना पनि नबस। He says, verse 13, अनि 13 पदमा पनि भन्छ, he says, purge the evil person from among you. तिमीहरूले आफ्नो बीचबाट दुष्ट मानिसलाई निकालिदेऊ। Do you see that? What's happening here? के हुँदैछ अब देख्नु हुँदैछ? Paul is very keen to maintain the purity of the church. चर्चको शुद्धता कायम राख्न निम्ति पावल एकदमै सुख छन्, जोसिलो छन्। He wants to ensure that the church is holy. पावलले चाहिँ चर्च शुद्ध पवित्र छ भनेर पवित्रतालाई एकदमै पवित्रताको फिक्री गरिरहेको छ। And there are many other texts that we could go to, अनि बाइबलमा चाहिँ धेरै खण्डहरु छ जहाँ हामी पल्टाएर चर्चाको बारेमा हेर्न सक्छौँ। but we do not have time. हामीसँग समय छैन। But basically, you need to think about church discipline, but not from legalistic perspective. तर तपाईले बुझ्नुपर्छ कि चर्च अनुशासन तपाईले त्यो नीतिवाद एउटा दृष्टिकोणबाट हेर्ने होइन। But you have to think about the testimony and the life of the people. तर तपाईले मानिसको गवाही उसको जीवनलाई तपाईले एकदम होशियारी साथ विचार गर्नुपर्छ। Do you need to think that does that match with what they say and confess? उनले तपाईले विचार गर्नुपर्छ कि उसले जे भन्छ र उसले जसरी जिइरहेको छ त्यो मेल खान्छ कि खाँदैन। And can you now with full confidence say that that person is a believer? र तपाई यदि पूर्ण विश्वासताका साथ भन्नु सक्नुहुन्छ कि त्यो व्यक्ति विश्वासी हो। If a person repents of his sin, then you back off. र यदि त्यो मानिसले त्यो व्यक्तिले आफ्नो पाप स्वीकार गर्छ भने तपाई अब पछि हट्नुहोस्, ठीक छ, सक्यो। But if you do not trust that person repentance, then it changes the situation. अनि त्यो मानिसको पाप स्वीकार अथवा पश्चातापमा तपाईलाई शंका लाग्यो भने यसले फेरि अर्को रूप लिन्छ। And you must involve the whole church in the process of discipline. अब यो चर्च अनुशासन प्रक्रियामा तपाईले अरु मानिसहरुलाई र सम्पूर्ण चर्चलाई नै आबद्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। Depending on the kind of situation. फेरि यो पनि परिस्थितिमै भर पर्छ। Although we try to start with one or two people only. हुन सक्छ हामीले एक वा दुई अरु दाजु भाइबाट सुरु गर्न सक्छौं। And actually a lot of church discipline issues, the pastor doesn't have to be involved in that whole thing. र कतिचोटि चाहिँ यो सबै प्रक्रियामा पास्टर हुनुपर्छ भन्ने छैन। If the church members on their own can solve the problems, great, praise the Lord. यदि चर्च सदस्यहरू आफैले नि यो समस्या समाधान गर्न सक्छ भने एकदमै राम्रो
But if you need the help of the leaders, then that's a different thing. अनि यदि अगुवाको खाँचो चाहियो मद्दत चाहियो भने त्यो फेरि फरक कुरा हो And therefore, we need to think about it from the gospel perspective. त्यसकारण हामीले यो चर्च अनुशासनलाई चाहिँ सुसमाचारको दृष्टिकोणले हेर्नु And आवश्यक when we implement church discipline in this manner, छ र यसरी जब हामी चर्च अनुशासनलाई हामी अभ्यास गर्छौं it will help the church to be pure, यसले चाहिँ चर्चलाई शुद्ध हुन मद्दत पुर्याउनेछ not perfect, सिद्ध त होइन फेरि not self-righteous, स्वधर्मी बनाउने होइन not Pharisees, फरिसी बनाउने होइन and not being arrogant, यसले अझै रिसा बनाउने होइन but humble, तर नम्र बनाउने trusting in the Lord's provision, परमेश्वरको प्रार्थनामा भर पर्ने बनाउने together as a people of God, परमेश्वरकै मानिसहरू एक रूपमा pursuing purity सँगै मिलेर शुद्धताको पछि लाग्ने and becoming like Christ. अनि जस्तै बन्नलाई मद्दत So that Christ is glorified, ताकि ख्रीष्ट महिमित हुनुहुन्छ so that God is lifted high, परमेश्वर उचालिनुहुन्छ so that He gets all the glory. ताकि उहाँले नै सबै महिमा लिनुहुन्छ Let's pray. आउँछ हामी प्रार्थना Father, church discipline is a serious matter, त्यो हामी स्वीकार गर्दछौँ चर्च अनुशासन एकदम गम्भीर विषय हो and in many cases it is a very complicated matter. कति कति परिस्थितिहरूमा यो एकदमै कठिनपूर्ण विषय हो We are tempted to just find a list of rules, do's and don'ts. त्यो त हामी स्वीकार गर्दछौँ कि हामी कतिचोटि नीति नियमहरू हामीको पछि लागिरहेको छौँ We pray that with the help of your Holy Spirit, हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँको पवित्र आत्माको सहायताले with the guidance given in your scripture, तपाईँको वचनमा दिनुभएको सबै निर्देशनको सहायताले and the cumulative wisdom that you have given to the church, तपाईँले हामी सबैलाई एकसाथ दिनुभएको बुद्धिको कारणले गर्दा चर्चलाई बुद्धिको सहायताले we will be able to discern how to proceed in different situations. हामी हरेक परिस्थितिमा फरक परिस्थितिमा सबै कुराहरू सही छुट्याउन सक्नेछौँ Keeping in mind that it is for the love of the believers, अनि यो विश्वासीकै प्रेमको लागि हो उसले भलाइ दियो भन्ने कुरालाई दिमागमा it is राखेर for the holiness of the church, अनि चर्चको पवित्रताको निम्ति हो it is for the testimony of a church, अनि चर्चको गवाहीको निम्ति हो and it is for your glory. अनि तपाईँको महिमाको निम्ति हो भनेर We ask all this in Jesus' name.